mga ka-PC, mayroon pala tayo itong i-unbox na Cloud Core series. Yan, Microtech. So, yun. I-unbox natin yung order ni Sir. Yan. So, yung tindahan pala namin guys dito sa Daraga Albay. Yan, dyan kami guys. Yan. Okay, alright. So, ito yung actual na picture ni Microtech na CCR. Yung 2004. Yan. So, yung kanyang power supply ito. Yan. Dalawang power supply. Yan. Power supply cord. Power cord pala. Yan. So, ito yung kanyang, ano ba ito? Para sa bracket. So, bracket din. So, yung manual yan. Manual guide. So, okay. Yeah. So, ito yung kanyang likod. Yan. Yan. Yan yung kanyang likod. Then, dual pan na siya. Yan. Then, ito yung kanyang front. Yan. Yung kanyang front. Yan. So, mayroon na siyang nakaabang na SPF. Yan. Para sa fiber ata. Yes pa. Ay, hindi. Tama. Yes, para sa stick. Yan. So, yung kanyang model is, ang model niya is, yung kanyang model. Saan ba yun? Yung kanyang model. Yan. Yung kanyang model.